हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळू सकाळू आपण मानक आमर गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज गोटे स्पेशल ब्लॉग हम माने आज एते दिन के दी मासटू ऊपर हे जो ब्लॉग बनौथली आज सबुठू यूनिक ब्लॉग हम सबुठू मो पई आपण मानक पई मु जाननी किंतु मो पई सबुठू भलो ब्लॉग हम कहीं ना ये ब्लॉग रे मोर आम माने ओडिशा रु हमर गोटे स्पेशल पर्सन आम घर को तो आपण माने ब्लॉग रे रुहंतु आ ब्लॉग टी को देखंतु जानि परिबे किए आछंती ऑलरेडी आपण जानि पारिबे थंबनेल देखिले तो थंबनेल देखिले जानि पारिए तथापि मु कहि दउची हम सुंदरी आज आसुची सुंदरी आ झियो माने ता मम्मी बापा ओडिशा रु आछंती कहीं बापा जाइथिले जो काम पाई टिके ओडिशा काम सारला परे तांको नहीं आसले पुणी पछरे केतळे किए आसीबो न आसीबो मते भी टिके मेडिकल दरकार होची जिबा आसिया करिया पे तो पुओ को रखिया पाई किए दरकार तापरे आगु को तो लोक दरकार अछंती तो सेति पाई झियो पळे आसला पुणी सेतळे जे आसिया कथा आसीबो तो एबे टिके न नहीं आसले हबनी आ माँ तो आसले एठी किछि कर परिबोनी तो सेति पाई झियो आसला आ कुनी झियो भी पळे आसला काहेकि ना पुओ एठी एते बोरिंग होतला तो पुओ को भी टिके खेलिया को तार एंटरटेनमेंट हबा को ता फोन भी पळे सुंदर भी सेठी ता नना को बहुत मिस करथुला सेति पाई पळे आसला जेहेतु काले जागर थिला तो आज मु सेति पाई खाइबा सब बनै नथली पखाड़ पाई एठी सब प्रिपरेशन कर दउची आ राति रे रोसे करिया को भी परिवा पत्र काटी दउची काहेकि ना मु 4टा बेले बनै देबी सी आसी पहुंचला को 8टा 8:30 हे जिवो राति तो मु 4टा बेले को बनै के सब रखी देबी जेहेतु एठी टिके ठंडा पडुची किछि प्रॉब्लम नाही रखिले तो मु 4टा बेले कर देब कना आसीले सी आ करी के हबनी सी भी टायर्ड हे जइतबे तो सेति भाई एबे सब परिया पत्र काटिकी रखीदेवी आबे आमर पखाड़ टिके खाई रेस्ट नबू आज टिके सब माने सांगे सांगे भात बनै की पखाड़ा खाइबू खाई सारा पर टिके रेस्ट नबू रेस्ट नहीं सारा पर जाकि रोसे करी आ जो उपवास परदिन खाइबाटा खाई सारे जानते देहटा केमती लगे न खाइला पर्यंत ठीक थी खाई सारा पर मो देह बहुत ऑकवर्ड फील हम मत जमा भल लगे तो चलतु कौन कौन सब पखाड़ खायापाई बनाऊँगी आपण मानक देखिए आपण मैंने देखंतु एटी देखंतु फुलकोबी आलू टिके भाजीदेली पियाज पकईकि आमर टिके भजा पोड़पोड़िया टाइप भजा करदेली देखंतु आ फुलकोबी आलू भजा आउ एटी टिके मेथी साग पियाज पकईकि भलसे टिके अधिका पियाज पकई भाजुची आउ एटी भेंडी को तावारे करची दलिया पाई टमाटो भेंडी को सब दला दली कर दला दली नहले तो जानचंदी मोर जम्मा भी खाइबा जीवनी से दला दली करची आउ एटा माने मेथी सागटा खाइया को देह पाई भल पिता भी बिल्कुल लागुनी तो सेति पाई टिके खाया आनी थी काली बनया पाई आ भेंडी भी टिके दली देबी एठी देखंतु दही पखाड़ एठी भेंडी दला भेंडी की दला हब भेंडी दला कंचा लंका पड़ी सुखिला लंका भी जो भजा लंका ताकू भी टिके पकईकि दलिया तार जो टेस्ट आपण माने जानथिबे आउ सेटा भेंडी दलाटा भी करची आ टमाटर दलाटा भी हम माने खाइबार जा होची ना दला दली टिके राग फाग हो गले खाइबाटा टिके भल लगे आपण माने जानचन सेति टिके मोर दला दली न हले बिल्कुल भी मोर खाइबा जीवनी सेति खाइबाटा बने देची आ सागटा देखंता भजार जानि परते पूरा स्वादटा माने किछि भी लागु नथला आउ तिरे यादे टिके बाइगण के आलू पके दे आउर भल लागो आउ एठी देखंतु साग भजा होईची आ बादाम छेचाटा होईची बड़ी तो आज आसिक पहुँचब आ भजा भी होईची एठी टमाटो दला होईची आउ खाइबा चलतु मुझे खाई टेस्ट करके देखिए जेहेतु काली उपास थिला आज तो खाइबाटा पूरा मस्त लगे मैंने पूरा टेस्टी टेस्टी लगे तथापि मुझे खाई ट्राए कर दिए कौन लगुच समस्ते खाइबे इनकर तो भात टिके अलग थाए तो मु खाली टेस्ट कर दिए आपण मानक देखिए खाया तापर आम समस्ते सांगे खाओ आउ साग भजाटा भी मु सबुथिर टिके टिके खाऊँ साग भजाटा भी खाइला बेलू माने एठिके पानी मते सूट करूनी कि कौन
पूरा बोऊ तार देखो खाली आड़ू आड़ भात दे दूची एथिरे आउ एबे आमे खाई नबू सब टेस्ट है खाई पी के तापर आपन सहित देखा खाई शोला देखु शोलानी ताकू एते जोर सुसु लगिला से बाहर को जीव बोली से डायरेक्ट एठी सुसु कर देछि बोली कि कांद छोट पिला माने आउ सेठू उठी ताकू मन बुझिया पई ताकू फ्रूटी दिया मु पीबेनी ट्र या भीतर थी पुआ तो माने खरा आले सारा सोई बसई देलानी सी एते एक्साइटेड ते कहतुनी एठी सी तांगर ऑफिस काम करचंदी मु एठी देखंतु फुलकोबी आलू तरकारी करी बोली एठी फुलकोबीटा को भाजी देलेनी ता भितरे खरा आले वाशिंग मशीन ने सफा करके ताको सब सुखे देली बाथरूम टा को भी टिके सफा करदेली आ एठी देखंतु फुलकोबी आलू कषा हबो एठी देखंतु बोईताळू काटी देई ताको टिके भाजी देबी आ सब काम खरा आले जा काम थिला सब सार देली लुगापुटा ड्राए करके वाशिंग मशीन ने ताको भी सुखे देली सब करी कुरा देके एठी एक्साइटेड रे काम चलची आउ माने एक्साइटेड एते एक्साइटेड लागुची जे केमती लागुची टाइमटा आज माने जेमती अधिका बढ़ी जाइछि कि सेमती लागुची एक्चुअली आमेर एमिति अभ्यास हो जे जॉइंट फैमिली रे रहिया को आम घर मु जॉइंट फैमिली रे रही के आस्तिली तापर माउसी घर रहउतली किंतु हेले भी मते टिके लोक बाग थिले भल लागे एकुटिया मते तो बिल्कुल भी भल लागेनी तो से मते खाली लगुला कि ये फांका फांका लगुला बोऊ एक्चुअली बोऊ की ही भल लगुनला सी मन दुख कला मत भल लगुनला तार कोटे पूरा कुनी नातुणटा को सी छाड़ी के पळे आसी एठिकी मत लगुला कि हाँ मुझे नहीं आसी बोली सी सेठी तापरे सेठी समस्त हैरान होता एटिके झील पळे आसिले घरटा गोहल चहल लगे भल भी लगे से मनटा भल लगुला कि हाँ हाँ किए आसियार अच्छे आ सुंदरी तो जानते सी मो जीवन मुझे जब न देखे ना मैं दिन में बोधे 20 थर मिनिमम आमर वीडियो कॉलिंगटा हुए मैक्सिमम छाड़ मैक्सिमम माने मैक्सिमम बोधे आमर गोटे गोटे दिन जो दिन टे व्यस्त थी टे कम हुए ना बहुत थर आमर वीडियो कॉलिंग हुए झील पाखक कहीं ताकू देखापी छाड़ू टे लगे अपेक्षाटा तो भारी कष्ट से आसी से मोर करी गोटे कथा मो पिजटा भूली जाइए आज आने आज भाग्य को वर्षाटा भी हो कौन करूँ छाड़ वर्षाटा हो गोटे गोटे बोईताल जो रखी थी सी पूरा खराब हो जाता अधा आधा भल थिला तो सेटा को कम रेट भाविकी रखीदेली देखला अधा खराब होता अधा टिके पियाज पकईकि भाजीदेवी लंका गुंड जीरा गुंड जस्ट टिके चीनी पकईदेवी भल लगे तो फुलकोबी आपण मैंने बोईतालु भजा खाती कि ना कहे मैंने कखारु भजा कि जहाँ भी आपण मैंने कहते मत भी एत भल लगे किंतु टिके खाईदे बेले बेले टिके चलो आ तो करदेवी आ फुलकोबी आलू तरकारी करदेवी आउ ये मत एडवाइस दे दीचन जे आसिला माने टिके मत बड़ी बाजिक दब आउ भात रुटी फुटी सब हम आउ जहाँ करिया कथा रोषेईवास टिके करदेवी कर सारा पर आउ सुंदरी आस सारा पर आउ किछि करिया को मन भी हबनी तो सेतिपई एबे टिके रोषेईवास करके रखीदेले से मैंने आसले आराम से खाइबे गरम गरम करके चा भी आणिकी क्षीर भी जाई नहीं आसिकी ताको फुटेकी रख दीची बापा आसले काले चा फटात किणी कहबे चा पीबे आ सब जहाँ जहाँ कम अच्छी सब मुझे सार दे कहीं से आसा पूर्व मुझे सार दे कोबी गुड़ा देखो माने आम एपटे खरा दिन हेल्ले कोबी खाइबनी एठी कोबी जमी शीत दिन सेमती खरा दिन किटा आ कोबीटा को टिके मु हलदी पानी रे ताकू होजी काटिकी रखी देथली तापरे होची ताकू छाणी देकी तापरे भाजी थिले ना कोबीटा पूरा स्मेल भल थिला तरकारीटा भी भल होइतिला सीरियसली भल होइतिला खरा दिन आम सेठी तो कोबी आपण माने खाई परिबेनी किंतु एठी कोबीटा पूरा एते टेस्ट आ रसुण मते गोटे मुंडारे 8-10 पाखड़ा हबो और बड़ बड़ जो मुंडारे किंतु रसुणटा बहुत भल ताको छड़िया को बहुत सहज मते तो भारी भल लगे मते रसुण छड़िया बहुत बेकार लगे एटी किंतु फटाफट छड़ी जाउची आउ एटी सब धुआ धुई करके परिया पत्र रख दउची फटाफट रोषेई छाड़ देबी पुओ भी आसिक बसिक कहूची मामा कौन करछ कौन नाही आउ तो से पुओ को भी ताको भी बेले बेले बुझी दउची चलतु रोषेईटा करदबा
तापरे रोसईटा कर सारिकी आपको देखूँ तरकारीटा केमती एठी देखंतु मु पूरा फुलकोबी आलू तरकारीटा पूरा देखंतु पूरा टेस्ट रोसई कर देछि आ भजा भी भात देछि एठी भात बसई देछि सब आइटम बनै सारिकी आसिला बेलू आसिकी टिके पुओ को कथा होतली कथा कि जस्ट ये करछि से मो कांध उपरे सोई पड़ला सीरियसली कहूछि माने से केबे भी शुएनी आज एते दौड़ुछि जे पूरा थकी जाइछि से थकी जाइए सी तार मो कांध पर जिते डाकुची गेल कर धन उठे कुंजी आइला कौन कला पूरा थकी गला तो मुझे छाड़देली कि घंटे खंड सी शोई पड़ू तापर उठिकी डाक देखते जय हनुमान कहीकि चलती देखते चलो चलो किए आस धन जेज आउ किए अंधार रे बाबा लो बाबा से अंधार रे पेली जाऊँ मो हाथ भांगी कौन आम घर किए बस चोर बस ओहो वर्षा पकाउछि धन वर्षा पकाउछि लो बाबा वर्षा पकाउछि हाँ जोर पकाउछि हाँ बा वर्षा पकाउछि लो केमती आसे ओन्हिबे पड़ी आसीबे खाली जिबा हाय कर दे टिके बाबा कौन किलो मार मुहटा सुखी जाइए किलो मु किए लो मु किए बाबा जेजे आसे जेजर बळ नाही मुझे बसी खा तोर बळ बाबा है बाबा आज बाबा ये क्या दे बाबा गेला कर देलु खाई नेले तक आगे खोल दे हां दिया नाम बादे क्या मरते बे मम्मी की गेला कर मम्मी गेला कर मम्मी के गेला कर सुंदरी मम्मी के गेला कर देलु जाई ये रागी बसची एठी हेलो देख लो सी उठिल चप्पलटा भीतर रखिबु नन्ने से कोन करिवो एले झेडे चप्पलटा का टाणु एटा कोन एते उद्धत धन होउछ बे तू चप्पलटा लुचेई रखिया हां से ले टाणुती हां तो ता गोड़ा माडा हो देख देखि छोटा तो गोड़ा माडा हो धन तू जा बाबा सहित का खई बोलू देखिया से कोन रिएक्शन दउची तू बाबा उठे का खइलु बाबा हां से चढ़ी तू धन बाबा सहित का खई जा एलु मां गदी रहिया ना फटई देबे का हो चंतिला पाटी कोन साई धीरे राजों कला सी पाटी बगे होता लो तक कोई आई ना ए साई एटा बहुत बदमाश नहीं डे नहीं बाबा मारिबो हाउ हतन मु बाबार का खई पळुछ आ आ एटा हेबे से घर गदिरा अलग एटा टाणा गदिरा माडा होई एबा खेळे हाय हे गेला कर बाबा के गदिलन सी हाय तुम्हें नहीं जाता बुलिया तुम्हें नहीं जाता बुलिया धनु नहीं जा सुंदरी ना बनी कुंजिया बाय बाय कुंजिया बाय बाय सही पळे नाही अरे खेळ मुंडे अछि से जाने ए अरे डे नहीं माडा होई हे आई तुम जा सुंदरी गेल कर नन्ना गेल कर मुंडो गोटे माडा लाल हेलानी दो तापर देखिगले तो आपण आम सुंदरी आसीगला केते मजा मस्ती तापाई पुओ मोठू गाली शुणी सारे सी जहाँ हूँ सुंदरी ताको देखी सी हूँ सी फास्ट आसी जाने कौटी कौन पड़ी पुड़ा जीव सी सेमती हूँ आठ देखते सी फास्ट टाइम सी घरे एमती खाऊला ये आसिक पूरा माने दिन सारा होगला सका 5टारू सी बाहर के आसर घर को तो से किसी खियानी बोली ये सुंदरी देखते केमती निजे निजे भात खाऊ निजे भात खाऊँ बसिक
मदद कर गड्ढे में गिर गए हो जय बजरंग बले ଭଲ ମିକ୍ସଚର ଅଛି କୋଲକାତା ମିକ୍ସଚର ଓକେ ଏଟା ଖାଇବା जय बजरंग बले हाँ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିକି ଉଠି ସାରିକି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ଏଠି ଖାଉଛି ତା ନନାକୁ ବି ଖୋଇ ଦେଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା ନନାକୁ ବୋଧେ ସେ ଘଣ୍ଟେରେ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଗେଲ କରିକି ରହୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗେଲ କରିକି ରହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ମାନେ ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କି ଗେଲ ତା ନନା କରୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏଠି ନିଜେ ଖାଉଛି ଆଉ ତା ନନାକୁ ବି ଖୋଇ ଦେଉଛି ତା ବାପା ତାର ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ୱାଟରମିଲନ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମଗେଇଦେଲା ଝିଅ ଆସିଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମ ଘରେ ବୋଧେ କ'ଣ ନ ଆସୁଛି ଆଉ ୱାଟରମିଲନ୍ ଏଠି ପକେଇଦେବେ ତଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ କାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା ଖିସମିସ୍ ଖାଉଛ କି ହଉ ସେ ଖିସମିସ୍ ବସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିକି କ'ଣ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘିଅ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଚନ୍ଦନ ବାପା କହିଲେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା ସେଠି ନେବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ଯାହା ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ପିଇସା ଆମ ପିଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ପନିକି ଏଇଟା କ'ଣ କି କହିଲେ ହରିହାଟ ହେଇଥିଲା ହରିହାଟରୁ ପିଇସା ଆମର କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁକୁ ପିଇସା ଆମର କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ପିଇସା ଯେଉଁ ନାନୀ ଅଛି କଟକରେ ସେ ପିଇସା ଆମର କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପନିକିଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ କହିଲାଣି ସେ କାଟିବ ପନିକିରେ ଯେହେତୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ପାରୁନି ଆଉ ଅମୁଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଅମୁଲ ଏଠି ଅମୁଲ ମିଳୁଛି ଏଠି କାଳେ ଅମୁଲ ମିଳୁଛି ଏଠି ଅମୁଲ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଠୁ ଅମୁଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମର ଆସିଛି ଲୁଣି ଖୋଲା ହେଲେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଛି ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ବଡ଼ି ଆଉ ଇଏ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଆଉ ଇଏଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପର୍ସ ଧରିକି ଆଉ ଛତୁଆ ଆସିଛି ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ ଆସିଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଧଳା ଷ୍ଟଲ୍ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଧଳା ପତଳା ଷ୍ଟଲ୍ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ଧଳା ଷ୍ଟଲ୍ ଭାବିକି ଶାଲ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ହଉ ଚାଲ ଶାଲ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖ ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଇନେ ଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ଜଣକୁ ଏଠି ଦିଆହେବ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ରଙ୍ଗ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଇଠି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହଁ ସେ ପୋଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କାନ୍ଥରେ ଗାରେଇକି କାନ୍ଥଟାକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ତା ବାବା ଏଇନେ ପାଟି କରିବେ ବୋଲି ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟାୱେଲ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ବି ଆସିଛି ଏଇଠି ଶଙ୍ଖା ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଟାୱେଲ୍ ପୋଛାପୋଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପୋଛା ହେବେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଧରା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଛା ହେବ ଏତିକି ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ବୋଧେ ଭିତରକୁ ହଉ ସେ ଯା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି କେତିକି କିଣାଯିବ ଟିକେ ବାଟନଟା ହାତ ମାରିଦେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇଛି କମେଇ ଦେବୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେ ଏଇଟା ଖୋଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ତ ମେନ୍ ଆମର ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସୁଛି ଏଠି ଅରିଜିନାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଏତେ କମ୍ପୋଜିସନରେ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇକି ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠିକି ଆସିବ ବୋଲି ତାର କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହଳ ଆଉ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଯାଇକି ମାର୍କେଟଟାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଇଏ ଗୋଟେ ହଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ 100 ଟଙ୍କା ମା ଜିନିଷ ତ କାହିଁ ପଡ଼ିବ
मैडम सब ड्रेस फ्रेस किणी पूरा सुंदरी उड़े सुंदरी खाली ये स्टाइल मार स्टाइल मार के पेंट दीटा आनी 40 टଙ୍କା 40 टଙ୍କା बढ़िया से अधिक एटा 100 टଙ୍କା भल डेली यूज करा बढ़िया शीत आनी टिके टिके पड़ची खरा दिन भी पिंधि हम आराम से पुअर आई ड्रेस देखो पुअर भी आसी डेली यहाँ कुन्नी भाउज माने जो बड़ नानी माँ जो तार घर देती बर्त घर बर्त घर जाइला देखो केते सुंदर ड्रेस देते नानी माँ घर बड़ नानी माँ घर माने कुन्नी भाउज घर देख धन बड़ मामा देख तो नहीं केते सुंदर ड्रेस देछि आ मो सुंदर सबुठ मोर फेवरेट ड्रेस देखा एटा पिंधे कि सुंदर जीव जुआड़े देखेमी आपण मान को देख कि सुंदर है ड्रेसटा सुंदर ड्रेसटा आसी आ गोटे ना रखिद पुअर ये ड्रेस आसी देख मम्मी आनी सब ये अलग अलग बोधे हाँ अलग अलग नहीं आसी 200 टଙ୍କା नहीं बढ़िया है 200 टଙ୍କା तो मस्त कपड़ा भी स्मूथ अच्छे ये पेंटा भी 200 टଙ୍କା नहीं हाफ पेंट से जमा पिंध खरा दिन पिंधब आईटा देख आ गोटे आनी पुअर हाँ झीर देख यहीटा देखो झीर ही आसी एठा भी गोटे देखो झीर आसी 100 टंकार टपटा ये खरा दिन टे हाँ खरा दिन हेल्ले दुटा सेटिंग रे पिंधो हाफ पेंट हाँ 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 ये फुलटा देती नानी ता नानी माँ घर हाफ पेंटा मम्मी आनी हाफ पेंट आई बेनियनटा आनी मम्मी ओल्लोटा पेंट धन पिंधना ओल्लोटा पिंध से जो पछी की गंदा कर से पेंट बिछा हाँ एटा आनी ता मम्मी एटा ता बड़ नानी माँ घर देती एति सारा जिनस आनी आहरी केते कौन सब बढ़ई पड़ी ठाकुर भोग एटा 300 टଙ୍କା देखते एटा हाँ पनिकिटा 300 टଙ୍କା देकी एति सारा जिनस आसी कुंझीर खाली देख कुंझीर तुमर कौन कुर्ती फुर्ती आनी हाँ मोर गोटे कुर्ती आनी लेगिंग्स पैंट आनी कौन आनी लेगिंग्स पैंट लेगिंग्स पैंट आनी दुकान सार ये सहित दुकान ही गोटे रही बाहरीगला ये देखो दुकान गोटे कुर्ती नहीं आसी एत जोर बिकिला कौन कर लाभ पैसा गोटे कुर्ती नहीं हाई देख दुकान आसी कुर्तीटा पिंधा मैडम बॉडी की ठीक हम मारिक आनी बढ़िया है सारा जिनस नहीं पट्टा नागिला भांगला कौट रखिच तोर जान कौट रखिच बढ़िया देखा सुंदर पॉकेट भी अच्छी हाँ तुम देखे दियो कौ सुंदर सेटा देखो ये ड्रेसटा देखो बढ़िया देखा यहाँ भी आसी तार ये पिंध देखो मेडिसिन भी आसी मेडिसिन खिया हम देह खराब आ जड़े तार खाई ताटिया गोड़े पुरेला बसिकी गोड़ एटा डाडी आनी आग डाडी भी आनी ये दिल्ली रू नहीं जाती डाडी आईने पुणी आनबनी कि आ गोटे मम्मी ड्रेस सी से सेपटे देखेला
ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖେଇଦେଲେନି ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଖାଇବା ଫାଇବା ଜିନିଷ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲି ରାତିରେ ପୁରା ରୁହ ସେ ଆଉ ରୁହ ସେ କହନ୍ତି କି ବହୁ କମେଇ ଦେବୁ ସେ କେଉଁଠି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା ହଁ କେଉଁ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ ଆମର ଚିକେନ୍ କରିଦିଏ ଖିଆପିଆ ହେବ ଝିଅ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଛଣାଛଣି ହେବ ବୋଲି ରାତିକି ହେବ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦହି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା ପା ସେଇଟା କାଟିକି ପକେଇଲା ବେଳେ ପକେଇଦେବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆସିବ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳା ହେବ ଆଉ ହଁ ସେ ତାର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ନେଇଗଲାଣି ଆମେ 2 ଜଣ ଖୋଇଦେବୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି କରିସାରିଲିଣି ଭାତ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ବୋଉର ତାର ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଥିଲା ସିଏ ତ ଛୁଆବେଳୁ ଚିକେନ୍ ଖାଏନି ଆଉ ତାର ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ନେଉଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ ବସିକି ଖୋଇଦେବୁ 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଖାଇବା ବୋଉକୁ ଦେଇକି ଆସିକି ଖୋଇଦେବି ଝିଅକୁ ଆଉ ସିଏ ତାର ପୁଅକୁ ଖୋଇଦେବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଛି ସେଟା ହେଉଛି କୋକିଳ ଶୁଖୁଆ ଲୁଣି କୋକିଳ ଶୁଖୁଆ ତ ବୋଉ ଖାଇବ ଆଉ ତ ଖାଇବାକୁ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରିକି ଏଠି ତା ବାବା କତିରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା ଟିକେ ବାବାକୁ ଗେଲ କରିଦେଲା ବାବାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲା ଆବା ଦେଇଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ବାବା ସହିତ କି ପ୍ରେମ ମାଲ ଇଲେ ମାଲ ଏ ଶୋଇବ ସିଏ ସେଠି ତା ମମି ନେଇ ଶୋଇତେ ମୁଁ ଏକୁ ଶୋଇ ପକେଇବି ଯାଉଛି 2 ଜଣକେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମାନେ ଆସୁ ପୁଣି ହେଇଗଲାଣି ତା ବ୍ୟାଗକୁ ଧରିକି ଇଏ ଚାଲିଛି ଟିଉସନ୍ ମାନେ ପଢ଼ା ପିଲାଟା ତ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତାର ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଧାମନଗରରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଛୁଆମା କାମକୁ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇକି ବସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିଠି କ'ଣ ମାନେ ଆଉଁସିବ କ'ଣ ସେ କହିଲା ଝିଅ କୁଣ୍ଡେଇ ତାକୁ ଦାଲୁକି ଛେଚୁଛି ଦେଖ କେମିତି ଦାଲୁକି କୁଟି ପକଉଛି ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ଫୁଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ ଫୁଲେଇ ଗେଲେଇ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ନନାକୁ ଚୁଁ କରି ଗେଲ କରି ପକାଉଛି କେତେବେଳେ ମାରୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ହିଁ ସେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବା ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖସୁଥିଲି ନା ମୋ ହାତ ଖୋଲି ଦେଇକି ଏଠି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହସି ସେ ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ସିଏ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟିଟାକୁ କେମିତି ଟାଣୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବାବାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ବାବା କହୁଛି ଟାଣ ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଣୁଛି ଆଉ ଏଠି ତା ବାବାକୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେଉଛି ବସିକି ଏଇଆ କରୁଛି ପିଲାଟି ଆସିକି ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନନାକୁ ଜୁହାର ହେଉଛି ମାନେ ସିଏ ବୋଧେ ଆସିଲା ବେଳୁ 40 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତା ନନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଜୁହାର ହେବ ନନା ଆଉ ସିଏ ପୁଅ ବି ଜାଣିପାରୁନି ତାକୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ମମି ଶିଖଉଛି କି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁ ଜୁହାର ହନି ତୁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀଠୁ ବଡ଼ ହବୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଥିଲା ପକେଇକି ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ବନେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ
ଆଉ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରିଲୁଣି। ଝିଅକୁ ଖୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଇସାରିକି ଏଠି କେମିତି ପୋଛି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ୱାଇପ୍ସ ଖୋଲି ଆଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ତାର ପୋଛି ହେଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଝିଅର ମୋର ଖାଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ୟାଙ୍କର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସହିତ ରୁଟି। ବାପା ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆମେ ଇଏ ବାପା ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ଚିଲି ଚିକେନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଅଛି ତ ଆଉ ରୁଟି ତା ଦେହରେ ଖାଇହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଟା ଖାଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।